Bunutag lubi mga ka-idol para binignit. Kagamay raglubi. Naapa man dito. Sakto na, baga mo nagunod sek. Pagagmay-gagmay la, pero baga nagunod. Patay bisa gabunot ga live. Na video ra day. Wa man na nimo gi kuan day record. Na eh. Kadalihok na lang malibang na lay kuwang. Vlogger, tujuan po. Ako magbunot retsohon roman ako, di na makuha og lubok. Humok namang puno nang inana. Imo dili pagkimki ba hong kita nimo ba? Oh, kaya gyapon. Iba nimo bunot ba? Si Boy Banat ka. Boy. Gahe. Kanay mo hapon lagi. Nanay sa gitanan. Ha? Kanay mo ha kanay sa gitanan tunga wa dali ra. Muna mga ipon, yung ipon og paguntan. Paparisa niyo. Asa siya no? Wa pa man uli. Dito tagbilaran Well. ka. Ingos diar ba? Ha? Kuan ba? Ingon. Yung iba ni Dan, luha ko ni kwarto. Nya, ikaw ko ni dog sa iyang mama ni sa baje. Di ba, ka-idol? Gidugo Madugo mo kuno to. Kaya mga to nimo. Patay. Ha? Nilikay na gani ta na. Milikay. Galo na punta. Atil, naka-record mo. Nakari.